علماء السنة ومحبتهم وذكرهم بالجميل يدنو ويليها ترجمة فضيلة الشيخ أبو فاطمة شيخ خالد عمر رحمه الله تعالى إرنيا فوكسين سبحانه احترام العلماء السنة سننجي الفقه إرمي بيرندي irfam wala irmi berendi yadi no mahabbatihim irma bare mo koyne manti berendi mo hindebo irma bare nya foksin subhanate wa dhikruhum bil jamil yadi no irmi fillinde gomni nya foksin subhanate wone agace bandagana agalam ba ga lokaci dungure wara tarjamat fadilati sheikh abu fatima fatim babu wan tarjama kante mai irwon sheikho irko subhanahu ta'ala ama suji كان شيخ خالد عمر رحمه الله تعالى إركو سبحانه وتعالى الفقا سوجي وأسكنه الجنة الفردوس الأعلى إركو سبحانه وتعالى ما جورندي الفردوس كانت جنة الفردوس وراء الأعلى كانت الزنجيرة إركو سبحانه وتعالى بالوك جونغري وراء وني أبنو إرجع سلنيا فوكسين سبحانه تي دمهم كنا إرسون ننشي إبوبا إنير الفقا يبابي إنير الفقا دوكوري إرسكير الفقا بيرندي إربور بوبا إرسنا برا كلبو أما غالبا نكاغر كارير الفقا إرسكي بيرن يا فوكسين سبحانه تي إما وكيونغو إربن ديرانو ولا وكيونغو مورنو ولا الفقا بيريبون وكيون تيكي بيسا يا فوكسين سبحانه تي ونسون أغواجب إرجع إرمير الفقا بيرن يا فوكسين سبحانه تي يا نو مكوين إرم bare mo koyni nya foksine yadno mo koyni irmi fillindu gomni nya foksine woni gomnino indaran se yadno suba kangana indaran mo irmu du ko huri woni ce bandera won kangirte imdu ka banir se nya foksine subhanante yadno irnya foksine subhanante iral fagay bandiga irnya foksine subhanante ag wajibi irga nya foksine subhanante mahabbatu sunna wa ahliha irin ba sunna bore nya foksine subhanante irin ba sunna bore man dai fo kanka kur bore di cergamse kulir mena irwo irsi bisandi cerse nya foksine subhanante irgo sunna ci mo koyne irmene irga ba sunna bore amma han fo ngono adam istare ka kurin di cergame wala han fo ngono hatta ka kurin di cergame to kul wadin sen ka gar ka irgo konne cernya foksine subhanante annab sallallahu alaihi wasallam ifo no irko ci acinira walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ندي أن كان بكر ينيا فوكسين سبحانه ندي ولا إركونا النفس دون تبين ورغو كوينو وركم بنا غادورن سننچه إرمير بيني يامر ينيا فوكسين سبحانه زما بينو منتكل آدم يزوني إبارونو تودين سنو إرم باچره إربيني وانا حتى يونغ كيورغ دودي إرم سيغا يچر سنيا فوكسين سبحانه زم بيني دين نير ماغانا منتكل آدم يز إبارونو مسكر كو سبحانه تعالى سورة يوسف إن النفس الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ndir nya foksin subhanan tay yan ga ir funde wo din ndir mi gana kuli gi halacandi nabi ko subhanahu ta'ala ne funda ko koyo yamar no de meri kalmai kalbor kir ko suji bor kan ir koy bakarasi yan ga ir sunna kan ir go nedi irin ba sunna irin ba mo indi cara yan no irin tebor yon kay yonga bisani cerse nya foksin subhanan tay hatta kay yon kan tay indi cerga madi irin bisani cerse zaka ir kul akid follon kabon nirgo manhaji follon kabon nirgo usule ra irgo wafaku irin nya foksin subhanan tay to irin ba cere hatta yonga mo irin bisani cerse zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nidi ir ko ne don date bin wargo koyno bora kul kar ko hunaga yan ga nin talibo wannin alfaga kan go bore candi to nim tebor kan nabi naga banu wal binde indir cele di cergam bumboda ir sunnan cede cergam irin tebor yon kay yonga sanna hanna salan ko cerga irin tebor yon mo kay yonga bisani cerse ko subhanahu ta'ala mir fahamandi yan ga محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم irko subhanahu ta'ala ne muhammad sallallahu alaihi wasallam irko idiono yadno do bore kay yonga marganda kanta wona sahaba irko ye dambari kul margantaga bore yonno kay yonga ndi cergame nya foksine ig cer suji ig bakar cerse nidi wala amma ta farega ig sandandi amma iru hon kuna iru in aya inna barmeno nya foksine subhanante ugundi al halo kan ir sunnanci bo bago ba hune da ko are rafa nya foksine han fo hay fokka hunnin din nya foksine sunnan ciari cergame nya foksine ul baram ne ngo ke kadde allah hara wan way bare do harga moram ne wo ba allah har bumbo irko imsin ni cebcere hay way mamati anno wallahi وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ndi abi bakar siddiq radiyallahu anhu irko subhanahu ta'ala ne ayo zumenda cinira irko subhanahu ta'ala ne ambisenda miyafa wato kan boradin koy hauna na aisha radiyallahu anha ga agobara ira kan yo hauna na aishiga kan anan zina ni dika abubakar ne ngi fo kul hinsase ngi fo kul te ase irko subhanahu ta'ala ne imiyafa imi bisandi yalla ran su ba irko wo miyafa ran sai irko bisanda ran sai no
irko yafkono bisendokono bimana bakar ko mono yani ga indi cera صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور yadno irko subhanahu wa ta'ala ne da aran hin suru aran bisandi wone go misban batayra wone misbere rana go nya foksine irmi hin suru indi cara doren dobon yadno irmi tebor yonka yonga bisandi mo wone go misban batayra irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi yan ga irinya foksine subhanahu ta ihtiram as-sunnah ihtiram ulama as-sunnah sunnanci alfage iberen diyon wone min usuli ahli sunnah wal jamaa ago sunnanci won tigi sayra ago i won asilera irinya foksine subhanahu ta ago tura won tigi so radinya foksine kam bonno sunnanci ngai won sunnati ni yadno di won baksine yadno di fillion dugo irinya foksine subhanahu ta أسيرون يا فوكسين سبحانه تي الشيخ ربيع العلامة حفظه الله تعالى رب العالمين أنا وأهل السنة والجماعة سنة شيء لجماعة بوري هم الذين يتولون علماء السنة إطلاقا نجي تبوري يوم كي يوم يلك سنة السنة ون الفقي تنيوم من منهج السلف تون بورجنا هن يون فندارا نري ولا ومنهج الكتاب والسنة يدنو دا القرآن دا النفس السنة ون فندارا ويجعلون علماء السنة irfa mala ig sunnan ce warjin waray dion igi dangai jini mun gai candi ay suri jin har yorra wan wan mas'al gu sayranya foksin subhanate